جاری ہے جاری رکھنے کے لیے دشمن کا نیا حربہ. بھارتی میڈیا نے راجستھان، پٹھان کوٹ اور مقبوضہ کشمیر پر حملے کی جھوٹی خبریں چلانی شروع کر دی. سیکیورٹی ذرائع نے پاکستانی F-16 جہاز گرانے کی خبر بھی فیک نیوز قرار دے دی. پاکستان نے جموں کشمیر یا سرحد پار کوئی حملہ نہیں کیا. فضائیہ کو بھی کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا. بھارت کے بلا اشتعال جارحیت کا خمیازہ اسے خود بھگتنا پڑا. وفاقی وزیر اطلاعات اتاتارک کا بیان. دفتر خارجہ نے بھی بھارت کی منگھڑت کہانیوں کا مقصد پاکستان کو بدنام کرنا اور جارحیت کا بہانہ ڈھونڈنا قرار دے دیا. بھارتی فوج نے جھوٹ کو سچ بنانے کے لیے امرتسر ہی میں میزائل گرا دیا. بھارت بھر میں ایمرجنسی سائرنز بج اٹھے. دلی، ممبئی اور گجرات میں بلیک آؤٹ. گھروں کی بتیاں بند رکھنے کی ہدایات. گولڈن ٹیمپل اندھیرے میں ڈوب گیا. بھارت نے پاکستان سے ملنے والی راجستھان کی سرحد سیل کر دی. 25 ہوائی اڈے آج بھی بند رکھنے کا اعلان. بھارتی ایئر لائنز نے 200 سے زائد پروازیں منسوخ کر دیں. جو مختلف جگہوں پہ وہ دکھا رہے ہیں کہ جی یہ اپنا یہ پروجیکٹائلز جو پاکستان نے بھیجے، میزائلز بھیجے اور وہ اس فیلڈز میں آ کے دیکھیں یہاں لگے ہیں. یہ ڈرائی فیلڈز ہیں گندم کی، چٹے کی. کم از کم اس کو آگ ہی لگا دیتے تھوڑی سی ریئلٹی دینے کے لیے کہ وہ اٹھا کے وہاں پیسز رکھ دیے ہیں اور پھر اس کی تصویریں لے کے اور فلمیں بنا کے نشر کر رہے ہیں. اس لیے ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ ریئل ورلڈ میں سینما سے، تھیٹر سے نکل کے ایکچوئل ورلڈ میں کب آئیں گے؟ اگر اتنا ہی شاندار آپ کا سسٹم ہے تو یہ 2 دن پرانی بات ہے، 6-7 کی رات. آپ اپنے ٹائم اور پلیس آف چوزنگ پہ آئے تھے تو یہ 5 آپ کے جہاز کیسے گر گئے کہ جب پاکستان اپنی ٹائم، پلیس اور اپنے مینز سے چوزنگ کے ساتھ جب حملہ کرے گا، ہمیں اور آپ کو انڈیا کے میڈیا کی ضرورت نہیں اسے بتانے کی. دی ہول ورلڈ ول کم ٹو نو. جب پاکستان حملہ کرے گا تو بھارتی میڈیا نہیں بتائے گا. یہ دنیا کو بھی نظر آئے گا اور گونج بھی سنائی دے گی. ترجمان پاک فوج نے بھارت کے 15 مقامات پر پاکستانی حملوں کی بھارتی خبر جھوٹ کا پلندہ قرار دے دی. امرتسر میں بھارتی فوج نے خود اپنی تنصیبات کو نشانہ بنایا. آدم پور سے پروجیکٹائل خود انہوں نے فائر کیے. بھارت کہتا ہے پاکستان نے اس پر میزائل داغے. جہاں یہ میزائل گرے وہاں خشک گھاس پڑی ہے، کم از کم اس میں آگ ہی لگا دیتے. ڈی جی ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کا طنز. پڑوسی ملک کو اپنے سینما کی فلمی دنیا سے نکل کر حقیقی دنیا میں آنے کا مشورہ بھی دے دیا. جارحے بھارت منہ کی کھانے کے بعد خفت کا شکار. رافیل گرائے جانے کی شرمندگی مٹانے کے لیے اسرائیلی ڈرون سے در اندازی. پاک فوج نے 29 ہیروب ڈرونز مار گرائے. 3 شہری شہید، 4 فوجی اہلکار زخمی. لاہور، کراچی، راولپنڈی، گجرانوالہ، گھوٹکی اور اٹک سمیت مختلف شہروں میں آبادیوں کو نشانہ بنانے کی کوشش ناکام بنا دی گئی. لائن آف کنٹرول پہ انہوں نے ہیوی لاسز اٹھائے ہیں اور یہ اٹھا رہے ہیں. لائن آف کنٹرول پہ ابھی بھی اٹھا رہے ہیں. 40 سے 50 جو طیارے گرے ہیں، یہ صرف طیارے نہیں گرے، یہ پوری بھارتی قوم کا غرور گرا ہے. شرمندگی کو مٹانے کے لیے کیا کیا ہے کہ اب انہوں نے ان مینڈ ڈرونز بھیجنا شروع کیے ہیں، کیونکہ ان کے پائلٹس اب شاید کہتے ہوں گے کہ جی ہم کیوں جائیں مار کھانے کے لیے. یہ ڈرونز کے RFIL ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. کنٹرول لائن اور بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز پر پاکستانی فوج کے حملے میں 40 سے 50 بھارتی فوجی ہلاک. بھارتی پوسٹوں سے سفید پرچم لہرانا پاکستان کی فتح. رافیل طیارے گرنے کے ساتھ ہی بھارتی قوم کا مورال گر گیا. وزیر اطلاعات اتاتارک کا قومی اسمبلی میں پالیسی بیان. بھارتی پائلٹوں نے مار کھانے کے لیے لڑنے سے انکار کر دیا. خفت مٹانے کے لیے بھارت ڈرون حملوں پر اتر آیا. مواصلاتی سسٹم جام اور فضائی دفاعی نظام سے ڈرونز گرائے جا رہے ہیں. بزدل دشمن کو جواب ناگزیر قرار دے دیا. لائن آف کنٹرول کے پاؤنڈو سیکٹر میں پاکستان کی بھارتی فوج کے خلاف مؤثر جوابی کارروائی. بلا اشتعال فائرنگ کرنے پر بھارتی فوج کے بٹالین ہیڈ کوارٹرز نانگاٹک کو تباہ کر دیا گیا. پاک بھارت بڑھتی کشیدگی پر امریکی وزیر خارجہ کا وزیر اعظم شہباز شریف سے رابطہ. دونوں ممالک پر امن و استحکام کے لیے مل کر کام کرنے پر زور. وزیر اعظم نے بتا دیا بھارتی ڈرون اور میزائل حملوں پر پاکستانی عوام شدید غصے میں ہیں. 31 شہری شہید، 57 زخمی ہوئے. شہری انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچایا گیا. اقوام متحدہ چارٹر کے مطابق جوابی کارروائی کا حق محفوظ رکھتے ہیں.
अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का शहबाज शरीफ के बाद भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर से टेलीफोनिक राबता कशीदगी के फौरी खात्मे पर जोर दे दिया। भारत और पाकिस्तान के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात की हिमायत का वादा। मार्को रूबियो का सऊदी हम मनसब शहजादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक राबता, सूरत हाल को मालूम कराने के लिए मुख्तलिफ तरीकों पर मुशावरत। सऊदी अरब पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए सरगर्म। वज़ीर मुमलिकत बराए उमूर खारजा आदिल उल जबीर की नई दिल्ली में भारतीय वज़ीर खारजा से मुलाकात। आज पाकिस्तान का एक रोज़ा दौरा भी करेंगे। ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास इराक्ची का भी नई दिल्ली का दौरा। जयशंकर और आला हुकाम से मुलाकातें। अब्बास इराक्ची ने दौरे पाकिस्तान के दौरान सॉलिसी की पेशकश की थी। बरतानिया को पाक भारत सूरत हाल पर गहरी तशवीश। दोनों ममालिक के वज़ीर खारजा को आगाह कर दिया कि कशीदगी बढ़ने से किसी की फतह नहीं होगी। बरतानी वज़ीर खारजा जावेद लैमी का पाक भारत कशीदगी पर रद्द अमल। पाकिस्तान भारतीय जारहियत का अपने तय करदा वक्त और मकाम पर जवाब देने का हक महफूज रखता है। वज़ीर खारजा ने दुश्मन को दो टोक पैगाम दे दिया। पाकिस्तान ने एक जिम्मेदार मुल्क के तौर पर हर मुमकिन स्ट्रेटेजिक एहतियात का मुजाहरा किया। आवाम को घबराने की जरूरत नहीं। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज हम वक्त तैयार हैं। भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान ने भारतीय पंजाब में शहरियों पर कोई हमला नहीं किया। इसहाक डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। There is a possibility of this conflict, expansion of this conflict into a full-fledged war, which we are trying to avoid. But we are prepared for an all-out war also. This is absolutely no doubt. ड्रोन हमले के बाद भारत और पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई यकीनी हो गई। कशीदगी में कमी की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही। पाक भारत तनाज़ा बंद गली में दाखिल हो रहा है। ख्वाजा सिर्फ ने खबरदार कर दिया, भारतीय ड्रोन से लाहौर के दिफाई निज़ाम को कोई नुकसान नहीं हुआ। भारत को जवाब जरूर देंगे। ख्वाजा सिर्फ का बरतानी खबरसां एजेंसी को इंटरव्यू। कशीदा सूरत हाल के बायस मुल्की बंदरगाहों पर मैरीटाइम सिक्योरिटी हाई अलर्ट। छोटी बड़ी बोट्स के समंदर में जाने पर पाबंदी आयद कर दी गई। तिजारती जहाजों की आमदोरफ्त मामूल के मुताबिक जारी रहेगी। अभी अभी गोलाबारी हुई है यहाँ सीमा पर। 20 राज की पोस्ट है। बहुत नुकसान किया है पाकिस्तानी है। और आग, आंसू, लाशें और तबाही। भारतीय मिसाइल हमलों के जवाब में पाक फौज की कार्रवाई में भारतीय मोर्चों में बर्बादी के मनाजिर। वीडियो बनाने वाला भारतीय फौजी रोता रहा, हलाकतों का एतराफ करता रहा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। भारतीय हमले के बाद चेयरमैन वापडा का नीलम जहलम हाइड्रो प्रोजेक्ट का दौरा। डैम साइट पर तैनात वापडा मुलाजमीन से मुलाकात। 6 घंटे तक जारी रहने वाली भारतीय गोलाबारी से इनटेक गेट्स के हाइड्रोलिक यूनिट 1 को नुकसान पहुंचा। मुलाजमीन के रिहायशी कैंप और एम्बुलेंस समेत मेडिकल सहूलतों को निशाना बनाया गया। हुकाम की चेयरमैन वापडा को ब्रीफिंग। पाक भारत कशीदगी के पेश नजर पंजाब भर के सरकारी और प्राइवेट स्कूल 2 रोज के लिए बंद। इस्लामाबाद में भी जुमे और हफ्ते और स्कूलों की बंदी का नोटिफिकेशन जारी। मुजफ्फराबाद, मीरपुर, आजाद कश्मीर, इस्लामाबाद और पंजाब में कैम्ब्रिज O लेवल्स और A लेवल्स के इम्तिहानात मुलतवी। पाक भारत कशीदगी के बायस कराची किंग्स और पेशावर ज़िल्मी के दरमियान होने वाला मैच मुलतवी। टीमों को होटल में ही रहने की हिदायत। रावलपिंडी में PCB हुकाम और PSL फ्रेंचाइजीज के इजलास में इवेंट के कराची मुंतकली या मुलतवी करने पर गौर किया जा रहा है। लाहौर, इस्लामाबाद और सियालकोट एयरपोर्ट फ्लाइट ऑपरेशन के लिए दस्तयाब। कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट फ्लाइट ऑपरेशन पर बहाल। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी की मुसाफिरों को परवाजों से मुतालिक मालूमात के लिए फजाई कंपनी से राबते में रहने की हिदायत। That there was a contact between the national security advisors. So you were saying that the national security advisors of India and Pakistan spoke to each other after this episode? There has been contact between the two. पाकिस्तान और भारत के सलामती मुशीरों के दरमियान राब्ता। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने तस्दीक कर दी। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जंगी इक़दाम उठाकर नाकाबिले मुआफ़ी जुर्म किया।
पाकिस्तान भारत को मुनासिब जवाब देने का हक रखता है, वज़ीर ख़ारजा का तुर्क टीवी चैनल TRT को इंटरव्यू। नायब वज़ीर आज़म इस्हाक़ डार की गैर मुल्की सफ़रा को भारतीय जारियत पर ब्रीफिंग, वाज़ेह कर दिया कि भारत ने अब तक पहलगाम हमले से मुताल्लिक़ पाकिस्तान पर इल्ज़ामात का कोई सबूत नहीं दिया। शुहदा का खून रायगा नहीं जाएगा, भारत को बेगुनाह शहरियों पर हमले का खमियाजा भुगतना होगा, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने खबरदार कर दिया। पाकिस्तान की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का जंग की सूरत हाल में आवाम को झूठी खबरों से होशियार रहने का पैगाम। पाकिस्तान का भारत को नपा-तुला जवाब, दुरुस्त और मोहतात भारत ने पाकिस्तान की रिवायती दिफाई सलाहियत को आजमाने की कोशिश की, भारतीय जानिब पर पाकिस्तान ने जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए 5 भारतीय तैयारे और ड्रोन्स मार गिराए, शेरी रहमान का अल अरेबिया टीवी को इंटरव्यू। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का जंग की सूरत हाल में आवाम को झूठी खबरों से होशियार रहने का पैगाम, गैर मुसद्दिका खबरें सोशल मीडिया पर फैलाने से इज्तनाब करने की अपील, डिप्टी कमिश्नर लाहौर से मंसूब पब्लिक इमरजेंसी का नोटिफिकेशन जाली करार। भारत की किसी भी जारियत के मुकाबले में पंजाब भर में सिविल डिफेंस, रेस्क्यू और सिक्योरिटी इदारों की मशक़ें, तलबा और असातिज़ा समेत शहरियों को जानी नुकसान से बचने की ट्रेनिंग। भारतीय जारियत के खिलाफ शहर शहर पाक फौज से यकजहती की रैलियां, थरपारकर में हिंदू बरादरी सड़कों पर आ गई, खवातीन की भी शिरकत, मोदी सरकार के खिलाफ नारे, मसीही बरादरी का भी दिफाए वतन के लिए अगली सफों में खड़े होने का ऐलान, मुसल्लह फौज के शाना बशाना खड़े हैं, भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे, सिख शहरी का पाक सरजमीन से मोहब्बत का वालिहाना अंदाज। उन्नीस 1947 में एक पाकिस्तान बनाया था, अब भारत में मजीद पाकिस्तान बनेंगे। MKM पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार का कराची प्रेस क्लब के बाहर मुजाहिरे से खिताब, भारतीय जारियत के खिलाफ पाक फौज के साथ खड़े रहने का पैगाम। जंग शुरू करना आसान, खत्म करना मुश्किल होता है, अपने वतन का दिफा अपने कलम और फन से करेंगे, पाकिस्तानी फनकार, अदीब और शोरा का भी पाक फौज से इजहार यकजहती, इसराइल के सिवा कोई मुल्क भारत का साथ नहीं दे रहा, फौज, नौजवान और कौम ने साबित कर दिया पाकिस्तान मजबूत मुल्क है, सदर आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह, दानिश्वर अनवर मकसूद और दीगर का इजहार ख्याल। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई का पाकिस्तान और भारत से कशीदगी कम करने के लिए इक़दाम करने की अपील, आलमी बरादरी से सिफारतकारी और बातचीत को फरोग देने के लिए किरदार अदा करने का मुतालबा। धर्मशाला में होने वाले IPL मैच के दौरान अचानक लाइट्स बंद, 15 मिनट तक ब्लैकआउट के बाद पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल का मैच मनसूख, इंतजामिया ने स्टेडियम खाली करा लिया। कराची में बुजुर्ग शहरी पर तशद्दुद, DIG ने मुतासरा शहरी की शिकायत पर 3 पुलिस एहलकारों को क्वार्टर गार्ड कर दिया, महकमाना कार्रवाई की यकीन दहानी। तकनीकी मसाइल के बायस भारत में फजाई हादसात में मुसलसल इजाफा, भारतीय रियासत उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह, 4 अफराद हलाक और 2 जख्मी हो गए। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और मुल्तान समेत कई शहरों में मूसलाधार बारिश, मरी में यालाबारी हुई। पिशावर और करीबी इलाकों में बरसात से मौसम खुशगवार, बलूचिस्तान, सिंध और गिलगित बल्तिस्तान के बेशतर शहरों में बादल बरसने का इम्कान। और मेरा इश्क पाकिस्तान, वतन की मोहब्बत में डूबी साहिर अली बग्गा की आवाज में नया नगमा जारी कर दिया गया।